देखी जान के साथी हंसी बोलती
শূন্যে শূন্যে উড়াইল স্বাভিমান আনে জগত জননী জনক নদিনী ততে তহু বিজে কলে ঘোরনাদরে রথ চড়ি যাতে ঘোরনাদরে রথ চড়ি যাতে সরজ কুমার হেলে অরণরে মিলিলে কনে কনে বনা শোভা তু দেখিলে ఇది చదువుతున్నా విచారంతులం বীর সমদনে বাহুচন্তি বীর সুমিত্রা নন্দন ভাই কনিষ্ঠুর আদেশ
জাগিতিবি মোহে জাগিতিবি মোহে লক্ষণ তুমা প্রেমত রঘুনা কোমল পাতা তড়িন কোমল পাতা তড়িন সজা সজাইলে সজা সজাইলে
जाना ने मोरा छोड़ेंगे तो साथे सीने में तो जा ये हेउची ठीक समय এই সময় মাথা যে ঘুরু নিদ্রায় শুয়ে পড়লেন এই সময় ছাড়ি জানি যাবি অত ঠাকুর এই সময় ছাড়ি জানি যাবি অত ঠাকুর না না মুই কি ভুল করিବାକୁ যাଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ବାଟେ ମୁକେ ଭାଷା ହେବ ଏ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଲେଖି କରିଯିବି ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଲେଖି କରିଯିବି
सुभाष साहू मगराज गुरु सुभाष साहू लक्षण रोग होई कोड़े कोड़े भारत अंतर प्रदान करछथि समय से हम एक क्षेत्र नाट्य अनुष्ठान तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जय कला हिंस्रदंत बाघ माता चरण तले प्रणाम करि चली माता चरण तले प्रणाम करि चली जाऊ
केवढे अच्छा लक्षणा मेरी असं लक्षणा हे सगळं करा करणारे सगळं करी
मोतीने गोचारण्या कानाला मथुरे टाकोरे छाडे नाही झाले गळा मोत मोर केळद साकोरे मोते ससरेने बासुरा तोंडाने बासुरा निर्वासुरा तोंडाने वसंत फुलारे
କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଲ? ଏଣେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆମ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଣେ ନାରୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ରେ ମା, ଦେଖିବା ଚାଲ। କିଏ ମା? ତୁମର ପରିଚୟ କହିଲେ ମା? ये घोर जंगल मध्य तुम एकाकी बसी क्रंदन करुछ आसिल क्यों? तुमर परिचय कहरे माँ? मारे हे माँ, तुर परिचय कहरे माँ? किए तू एकाकी बसी लुह ढालु
তপে শ্রেষ্ঠ এই হচ্ছে মোর দুঃখর কাহানি তপে শ্রেষ্ঠ আরে କିଛି ଭୟ ନାରୀ ମହା ମୁଁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲେ ତୋତେ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ହେବାକୁ ଦିଅରେ ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୋତେ ବୁଝାଇ କହିବି ରେ ମା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ ମା निर्भय मो आश्रमे
କିଛି ଦୁଃଖ କରନା ରେ ମା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ମା ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବୁ ମାରେ ଚାଲ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଏବେ ତପସ୍ୟାର ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମେମାନେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ मुनि का वचन सुनी तापी जय चारिले सीता ने आश्रम जय रखिले
ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ମାତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ନିଗର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ହଁ ଭାଇ, ମାତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ କଣ କଲୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତୁ କଣ କଲୁ? କେଉଁଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ଜାନକୀ ତୁ ମୋର? ସେହି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସାହେବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାକୁ ସାହେବ। ତୁ କଣ କଲୁ? କି କଲକେ বলো ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ କର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ।
ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବି। তুমি ଚାଲ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲ। ସଖୀ ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଚାଲ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା। ଚାଲ ସାଥୀ ଗଣେ ଯିବା ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣେ ଗୋ, ଚାଲ ସାଥୀ
सोन्या जगा सीता कौन व्यथा सुना आज सुना सोन्या